有登船，感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎，让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点。在发给您的全景。 수세기에 걸친 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산이 되고 있는 유적들을 감상해 보시기 바랍니다. 오디오로 설명되는 유적들은 안내판에 위치가 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상 산책은 통과하는 다리로 이정이 표시되는데 그 첫 번째 순서가 앵발리드 다리입니다. Мы приветствуем вас на борту Бату-Муш и благодарим вас за выбор нашей фирмы для совершения обзорной экскурсии по Сене. Бату-Муш предлагает вам совершить водное путешествие по Парижу через века. Устный комментарий позволит вам открыть для себя основные достопримечательности наших комментариев и соответствующих предложенным вам панорамным планам. Ритм нашей прогулки будут задавать парижские мосты. Первый, под которым мы проплываем, мост инвалидов. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1000. Очаровательный образец стиля модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен Франко-Русскому союзу. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. A estribor pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada al cultivo de hortalizas. 右舷是荣军院大广场，它的后边是科奈勒小区。 известные под названием набережная Орсы. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. 목에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Мост Согласия, под которым мы проплывем, был построен во времена французской революции из камня разрушенной Бастилии. À tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du Ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. 右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. По правому борту квартал Сен-Жермен. 테스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. По правому борту музей почетного легиона. Это бывший дворец принца Саймского, сооруженный архитектором Пьером Руссо в XVIII веке, в котором мадам Дюсталь интриговала против Наполеона. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut... Garden. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du Sud-Ouest d'où partaient les trains pour le Midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du XIXe siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s
and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay, es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. 右贤是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里驶过。 Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido. 从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要 Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. 右贤是美术学院和学院宫，是 Le Vau17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. По правому борту Академия изящных искусств. Дворец института, обращенный к сине полукруглым фасадом, сооружен архитектором Ле Вау по заказу